أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على من لا رسول بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Tano be Ala subhanahu wa ta'ala kelen de a kelen di tanuli ka kan ale de danfɛnw bɛɛ danbaga ye. Tano be an dumunibaga Ala kelen pe de. Tano be anw minbaga Ala kelen pe de. Tano be anw kɛnɛyabaga Ala kelen pe de. Alhamdulillah. Bi ne ni teriw an bɛna kumaw ye Imam Mahmud Diko a ye kumakan min fɔ forum kɛnɛ kan, forum de Bamako. An bɛna an da don a la ka walawalali di aw ma a kumakan na. Imam Mahmud Diko ye kuma min fɔ forum kɛnɛ kan, an bɛna walawalali di aw ma a la ka da kan kumakan nin kan ka walawala. Parce que a ko le peuple malien est pris en otage. Le peuple malien, Mali jamanadenw bɛɛ k'u bɛɛ talen bɛ otage la. U bɛɛ talen don otage la. Ni ye Imam Mahmud Diko ka kuma ye, a ye nin fɔ bi. An bɛna walawalali di kumakan nin kan. A ye kuma terme fila de kɔ kuma nin na, a kɛtɔ ka kuma nin fɔ, a ye terme fila de ta ka baara kɛ ni kumakan fila ye. O kumakan fila, o bɛ min fɔ an bɛn'o fɔ aw ye. O kɔrɔ ye mun ye? An bɛn'o fana fɔ aw ye. Aw min bɛ ka professeur Elhaji Yakuba Nama Sangare lamɛn bi, aw b'aw ka tata t'a la. I b'a dɔn ne ko aw ma don mun na Asimi ka san 1 dafara Mali kunna, n bɔra n ye vidéo kɛ. N ko autorité mɔgɔw ma n ka vidéo kɔnɔ, n k'u k'u kɔlɔsi. Sisan ko yɛlɛma donna kow la. Juguw tun bɛ baara min kɛ fɔlɔ, juguw ye baara kɛcogo yɛlɛma. O nana ni kɛcogo kura de ye sisan. O kɛcogo kura, n k'o bɛ daminɛ cogo di? K'a fɔ ko jamanadenw ka jamana ka gɛlɛya ta k'a yira jamanadenw na walasa jamanadenw ka muruti. U b'o baara de daminɛ. Ka jamana ka gɛlɛya ta k'a yira jamanadenw na walasa jamanadenw bɛ muruti. Sogo ka gɛlɛn, malo ka gɛlɛn, ɲɔ ka gɛlɛn, ainsi de suite. U bɛna mɔgɔ dɔ de bila o baara la. Europe ni Amérique ni France bɛna mɔgɔ dɔ de bila k'o baara kɛ. Europe, Amérique, France, olu de ye Mali jugu ye. Olu bɛna mɔgɔ dɔ de bila k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn, gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, fɛnw ka gɛlɛn. U ka kɛlɛ bɛna ɲɛsin o de ma sisan. O kɛlen bɛ ka coup d'État mun labɛn, o coup d'État de bɛ sen na sisan. U ye coup d'État mun labɛn, ni o de baara bɛna kɛ. Ne y'o de fɔ o don kunna sini an kɔrɔ. N ko bon, n ko a baara labɛnnen don, n k'a baara bɛna kɛ. Mɔgɔ dɔw labɛnnen don a kama ka ban. A bɛ Imam Mahmud Diko ka kuma lamɛn. Le peuple malien est pris en otage. Ko Mali jamanadenw, ko dɔw kɛlen bɛ k'u kuru olu kunna, k'u minɛ. U t'u sago la. U b'olu de bolo. Ko Mali jamanadenw, mɔgɔ dɔ purunen b'o kunna k'u minɛ, u yɛrɛ t'u sago la. Se t'u ye k'u yɛrɛ bɔ o tigi bolo.
ni ne Imam Mohamed Diko ka kuma ye. N ye kuma min fɔ tile 2 dɔrɔn a baara daminɛ filɛ nin ye. A baara daminɛ de filɛ nin ye. A ye terme employé pour que ka kuma nin daminɛ o terme lamɛn yan. A ko cogo di orgueil. A ko arrogant ko y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'olu ye arrogant de ye. Ko communauté internationale k'olu orgueil ko orgueil b'olu la. O kɔrɔ ye mun ye? Ni kuma fila n'i y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ, n'i taara kodɔnmɔgɔw fɛ yen, n'i taara ɲininikɛlaw fɛ yen, mɔgɔ min bɛ recherche kɛ n'i ye nin kumakan f'u ye dɔrɔn o b'a f'i ye ko Mali min ye arrogant ye, Mali min ɲɛmɔgɔ ye arrogant ye, ko international communauté internationale min bɛ yen n'olu ye orgueil ye k'olu bɛ Mali maîtriser, u bɛ Mali maîtriser n'u ka orgueil ye. U bɛ tila ka Mali mépriser k'u sen d'a kan k'a tereke ka Mali ye k'a to yen k'a kɛ komi ni ɲugutɔlafɛn. U bɛ Mali kɛ ɲugutɔlafɛn parce que Mali ye daba jamana de ye. Mali ye jamana mun n'a da ka bon n'a bɛ dabaya kumaw fɔ ni ne ye Mohamed Diko ka kuma ye. Mali ɲɛmɔgɔw da ka bon u bɛ dabaya kumaw de fɔ. O tuma orgueil ale bɛ mun kɛ ale b'a mépriser. A bɛ mɔgɔ daba a b'o mépriser a mɔgɔ t'a ka kuma la a t'a ka kuma jate. Ni ne ye Mohamed Diko ka kuma ye bi. A ye kuma min kɛ ka kuma nin dafa o kɔrɔ ye mun ye? Ko jamanadenw tɔɔrɔla u sɛgɛnna k'u minɛlen bɛ otage la ko politique tɔn tɛ yen tugun ko société civile tɛ yen tugun. Politique tɔn tɛ yen société civile tɛ yen. Sisan ale Mohamed Diko de bɛ bɔ sa ale bɛ kɛ olu bɛɛ jɔyɔrɔ ye. Ale b'a fɔ hali n'u b'a minɛ hali n'u b'a interpeller sisan sa k'a minɛ sisan sa ka taa ale kɔni b'a fɔ. Ayi Mohamed Diko tɛ interpellé interpellé a mɛnna. Assimi est interpellé maintenant depuis très longtemps. Ebe kaso kɔnɔ a mɛnna. Mohamed Diko bɛ yɔrɔ mun na sisan a ka jugu kaso ye. Ale bɛ place min kɔnɔ sisan u y'a bila yɔrɔ min na transition mɔgɔw ye Mohamed Diko bila yɔrɔ min na o ka jugu kaso ye. O mɔgɔ tɛ ka t'u ladon Kadibiri ni ɲɔgɔn cɛ non c'est pas la peine. Ayi c'est pas la peine. A ma se o la. An bɛ min fɔ Mohamed Diko ye. N bɛ ladilikan dɔ di a ma. Jamana nin u y'a fereke 91. U y'a fereke 91. Mais a tɛ fereke 2020 2022 a tɛ fereke. A b'a fɔ Mohamed Diko ye ko 2022 jamana nin tɛ fereke. A tɛ fereke. A k'o bila a kunkolo kɔnɔ. A ka hakili sigi n'o ye ko jamana nin tɛ fereke 2022 kɔnɔ. A tɛ fereke. 91 u y'a fereke. Ale yɛrɛ ko k'ale tun ye acteur principal ye a yɛrɛ da y'o fɔ. Mais 2022 a tɛ fereke dɛ. A b'o fɔ a ye. Ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔ de ye arrogant ye n'o de ye Mohamed Diko kumakan ye bi a tɛ bali ne kɔni na parce que ne b'a dɔn ne bɛ k'a suivre de près mais hakili bɛ mun na o tɛ kɛ. A b'a fɔ Mohamed Diko ye ko ale hakili bɛ mun na k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ. Mali faama dɔ ka na wari ta k'a di ale ma kalo o kalo nin kɛ tan k'o tɛ kɛ tuguni o banna o tun ye fɔlɔ o tɛ kɛ tugun. Haruna Jara an ka foli b'i ye i bɛ layɛli la an balimakɛ Haruna Jara an ka foli b'i ye kosɛbɛ masha Allah. A b'a fɔ Mohamed Diko ye n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min bɛ sigi jamana kunna min bɛ wari d'a ma kalo o kalo k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ tugun parce que ale ka wagati dafara.
ale ka wagati dafara. Et je répète, n'y ne faut pas que mouvement démocratique mɔgɔw ka wagati dafara. N'y a fɔ a mɛnna dɛ. Professeur Elhaji Yakuba Rasakare de y'a fɔ. C'est à dire kunfɛ kuma tɛ, dɔnni kuma de don. Kuma min bɛ ka bɔ ne da kɔnɔ, m'a ɲini de k'a lajɛ k'a fɔ numéro kɔnɔ. N y'a fɔ n k'u bɛna mun de baara daminɛ. Depuis ale Mamadou Dicko ma bɔ ka kuma fɔlɔ, ne ko n k'u bɛna baara mun daminɛ o de ye nin ye, k'a fɔ jamana ka gɛlɛ, jamanadenw tɔɔrɔ la, jamanadenw sɛgɛnna, u b'o baara de daminɛ sisan. Ale de y'u ka ɲɛmɔgɔba ye min bɛna baara daminɛ. Mais k'a ka fara dɛ, a ka ko to, ko k'a to. A y'a fɔ Mamadou Dicko ye ko a ka ko to n'o kɛra ko b'a to. N bɛna hakilila dɔ d'a ma, n bɛna kuma dɔ f'a ye. Ni denmisɛnnin san 5 ni san bɛ ka na n'o bɔra san kɔrɔ a lankolon ka boli san kɔrɔ k'a ko san kɔrɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ o la o t'a jate. Mais kamalenkɔrɔ san 30 n'o ye fini bɔ a la ka boli san kɔrɔ tilegan fɛ k'a b'a ko a fɔ Mamadou Dicko k'a kɔlɔsi dɛ. Denmisɛnnin san 5 o bɛ se ka fini bɔ a la san kɔrɔ sɔgɔma ou tilegan fɛ ka boli san kɔrɔ k'a ko o bɛ faamu. Mais kamalenkɔrɔ san 30 ka fini bɔ i la i lankolon ka boli san kɔrɔ k'i b'i ko san kɔrɔ tilegan fɛ walima sɔgɔmada fɛ. K'a ka miiri nin kuma na. Ko Mamadou Dicko k'a miiri nin kuma kɔrɔ la a ka nin faamu. A ye nin kuma ta k'a s'a ma a ka nin faamu. N'a ye nin faamu o de da ka di a la. Mais n'a tora ka kuma, n'a y'a pan nin kuma kunna a bɛna ko ye dɛ. N'a y'a pan nin kuma kunna a bɛna ko dɔ ye comme a tɛ ɲɛnabɔ, a tɛ ɲɛ, a tɛ kɛ ɲuman ye. Ka d'a kan maa b'i bolo su yɛrɛ ɲɛ la k'i ɲɛ fila ci. Maa b'i bolo su i yɛrɛ ɲɛ la k'i ɲɛ fila ci k'a sɔrɔ mɔgɔ ma maga i la fiyewu. N b'o fɔ Mamadou Dicko ye ka kuma kuncɛ n'o ye. A ka hakili t'o la. Ko a ka hakili to nin kuma la. Professeur Elhaji Yakuba Rasakare kumakan don Mamadou Dicko ma. Orgueil, ale arrogant méprisé. An ka jamana ɲɛmɔgɔ de kɛra arrogant ye. Ale bolo bi, ale Mamadou Dicko bolo bi, ale teriw kɛra orgueil ye. Ale teriw y'anw méprisé, u ka sira t'an na, u mago t'an na, u b'u sago kɛ anw na, o de b'a hakili kɔnɔ. K'a ka bɔ a hakili kɔnɔ. A k'o bɔ a hakili kɔnɔ. Nin y'u ka mentalité ye. Kumakan fila min bɔra Mamadou Dicko da kɔnɔ, kumakan nin préparé la fɔ Élysée kɔnɔ. Kumakan min bɔra Mamadou Dicko da kɔnɔ, ni kumakan préparé la fɔ Maison Blanche kɔnɔ. Orgueil, arrogant, ni kumakan préparé la fɔ Maison Blanche kɔnɔ. A préparé la fɔ l'Élysée kɔnɔ. Fɔ Faransi masakɛ sigiyɔrɔ kɔnɔ. Ni kumakan préparé la de k'a don Mamadou Dicko da kɔnɔ. A kumakan préparé la de k'a don Mamadou Dicko da kɔnɔ. Kuma nin tɛ gansan ye dɛ. Kuma nin labɛnna de, a préparé la de. I ma kuma fila dalen ɲɔgɔn na. Orgueil, arrogant. Allahu akbar. Bi m'an bila diɲɛ kɔnɔ dɛ. An ye recherche caman kɛ. A y'a fɔ Mamadou Dicko ye ko an ye recherche caman kɛ. An bɛ ko caman kalama. Wagati min na Faransi roi san mun na ni Turki bɛ ka tasuma da Faransi kɔ kan. Turki kelen kelen nin a ye san 500 kɛ a bɛ ka Faransi gosi. San 500 a bɛ ka tasuma da Faransi kan. Turki kelen kelen nin. Faransi roi ye nin manamanakan sugu de fɔ. Wagati mun na a bɛ ka taa Tunisie ani Égypte. O y'a sɔrɔ Fatimitu de bɛ yen. Silamɛ tɔn dɔ tun bɛ yen ko Fatimitu. Olu de tun bɛ mara la Tunisie ani Égypte. Allahu akbar. An b'u ka ko dɔn. An b'u ka ko nacogo dɔn. Mais masakɛ min y'a bɔ a da kɔnɔ
o san kelen a ka ko banna tiriki masaw y'a faga o don san de u y'a capté Tunisie port la k'a faga Faransi roi min y'a nin kumakan ni ɲɔgɔnna kumakan kolon bɔ a da kɔnɔ ni ɲɔgɔnna manamanakan bɔ a da kɔnɔ walasa ka Tunisiens ni tirikiw bila ɲɔgɔn na a ni tigɛra o ni san de Mamadu Diko n'i tɛ histoire la an b'o f'i ye bi i b'i hakili t'o la nin ye ko labɛnnen de an b'a dɔn mais an ka jamana n'i y'a labɛn i bɛ to a la cɛ o cɛ n'i y'a labɛn i bɛ to a la n ma dɔ wɛrɛ fɔ ɲinan ni cɛ o cɛ ko k'i bɛ ko labɛn ni jamana nin kɔnɔ i bɛ to a la siga foyi t'a la a tɛ yɛlɛma maa tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka yɛlɛma tu t'a la ta t'a la saraka t'a la tu t'a la ta t'a la saraka t'a la nin kuma tɛ yɛlɛma dɛ a y'a fɔ Mamadu Diko ye ko kuma min donn'a da k'an b'a bɔ yɔrɔ dɔn an bɛ kuma nin bɔ yɔrɔ dɔn masa min y'a don a da olu masaw bɔra mun na olu ta kɛra nin kumakan kɔfɛ nin kumakan kɛra k'u halaki a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ nin kuma ɲɔgɔn de kɛra k'olu masa dɔw halaki k'a ka ɲɛnamaya ban nin kumakan ɲɔgɔn de kɛra k'a ta tiɲɛ k'a halaki n'o bɔra ale Mamadu Diko da kɔnɔ bi a ka sigi k'a kɔ lajɛ masha Allah a ka sigi k'a kɔ lajɛ ala de bɛ kow latigɛ kow bɛ ala de bolo a tɛ adamaden bolo a bɛ ala de bolo o tuma an b'a fɔ Mamadu Diko ye anw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa t'anw fɛ yan min ye arrogant ye o tɛ yen ça n'existe pas chez nous o tɛ Mali ye an bɛ Mali min dɔn an bɛ Mali min kɔnɔ arrogant tɛ yan an bɛ Mali min kɔnɔ olu bɛ fɛn de kɛ olu bɛ ko de kɛ ko min n'a bɛ lakale olu b'o de kɛ u tɛ kuma dɛ non 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 u tɛ kuma olu bɛ ko de kɛ ko min bɛ lakale an kɔni b'o de dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw la o y'an jugu ye k'an jugu maîtriser k'a minɛ ka sɔrɔ k'an jugu bila k'a yɛrɛ kɛlɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'o de baara kɛ an kɔni b'o kalama mais arrogant an ka jamana kɔnɔ an t'o dɔn an t'o dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ la mais komi ale de b'a dɔn a ko k'u k'ale interpeller u k'ale minɛ ayi ale minɛlen don ka ban Mamadu Diko minɛlen don ka ban ale t'a yɛrɛ bolo a t'a yɛrɛ bolo a bɛ haine de bolo haine juguya a b'o de bolo a bɛ juguya de bolo juguya ni adamaden juguyara dɔrɔn i ka juguya de b'i ranger a b'i ranger k'i ranger fo k'i halaki a bɛ juguya de bolo sisan sinon a t'a yɛrɛ bolo Mamadu Diko t'a yɛrɛ bolo tuguni a bɛ juguya de bolo sisan o tuma an b'a fɔ a ye ala sɔnna wa taala ka hakili ɲuman d'a ma a ka segin a kɔ forum kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ko jamanadenw bɛ otage la o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ Mali yɛrɛ ka nɔgɔn ni jamana caman ye bi o tuma an b'a fɔ autorité mɔgɔw ye u kana fɔ k'u bɛ Mamadu Diko minɛ ou u b'a entreprendre non c'est pas la peine u k'a minɛ ale minɛlen don ka ban yan dusukun na min bɛ dusukun na o y'a minɛ ka ban i m'a bɔra ale da kɔnɔ ko parti politique tɛ Mali kɔnɔ ko société civile tɛ Mali kɔnɔ kuma banna yen o parce que ale donnen bɛ sɔrɔ u bɛɛ ka dogo la k'a ye bɔ an k'a kɛ o ko k'u tɛ bɔ o de y'a k'a k'u tɛ yen o n'i y'a ye a ko k'u tɛ yen kuma nin kɔrɔ de b'a la ne y'a fɔ dɛ a burankɛ n y'a fɔ a burankɛ ye Isa Kawjim k'a bɛ taa don parrainage kan a bɛ taa don nin kan an ka bɔ an k'a kɛ tan n ko i b'i yɛrɛ sɛgɛn o tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ o banna o tɛ se ka kɛ a bɛ dɔw hakili la k'olu donna ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Cheikh Umar Sissoco n terikɛ don n balimakɛ don mais a bɛ ka erreur belebeleba dɔ kɛ n teri don an bɛ kuma a bɛ ka erreur belebeleba dɔ kɛ k'a fɔ k'olu de bɛ bɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ appel kɛ non i tɛ se ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n'i y'i bila a baji kan i bɛ to a la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn révolution tɛ Mali la tuguni fo san 28 san 30 révolution tɛ Mali la n'i y'o fɔ aw ye aw hakili t'o la
Diko comme écho comme matin tout société civile tin parti politique tin et afo et Diko de afo oh nous tin au bar élection tin parce que élection na parti politique de élection on est parti politique de élection ma élection tin c'est clair ça c'est clair voilà on y a de faux ne procès elle a Yakuba Sangare ya fo ngoni démocratie mana ban jekulu de bena fangata o jekulu bena fanga mara nous ye fanga mara o be sa mo shinge o ba di nyoma o ba di nyoma fo ase sa mo shinge sa bisa ma mo sega menula ma temi me sega menula ne afo amena oh Mamadou Diko memi fiye comme ko nga jamana nyemo arrogant ni o te tien ye puma fo puma ni fili ba kono ye puma fo puma ni tiate fili ba kono mais dusu di bla ka fo dusu kashi di bla ka fo parce que olu ye bla krefe o ya do e mo sumi o ye de krefe iko kibe puma fo ko no antika puma la ante fanga puma ni parce que ebe yoro halaki de bi Diko be yoro Diko be yoro halaki de bi hereti mena prévu dawma ñe Diko ka vidéo do passer a vidéo do la o kutuba do la passer bi avec a passer likan mena rectification di aka puma chamana bi magandani maka puma kono mena o rectifier mais o tege bi o be ga don wore peut-être chini 21h no asro amenina ame singa puma ko mais bita ame puma akani puma de kan ka fo nga jamana ñemo orgueil et non pardon lui arrogant c'est ça le problème o de puma tchejugui o de puma mu na mabo haklima kungolo kono amabo danyuma kono amabo dusunyuma kono jamana ñemo min kera sababu ka jamana dew fagali jo jamana ñemo min kera sababu ka jamana dew fagali jo e ko ye arrogant yi jo me ka jamana ñemo jamana dew faga France, États-Unis, Union européenne, on est dans jamana de faga. Et qu'on lui orgueil dit, qu'on lui on méprisé. Et mou mosui. Et quand on voulait tout dire. Mamadou Diko, et mou mosui, et bien voulait tout dire. Toi je me ne là. Toi je me ne quand fouiller ma saison. N'entara Coran kono, n'entara do amena to me fima Coran kono. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala mana ni mosui ko Allah subhanahu wa ta'ala akoto di. Allah subhanahu wa ta'ala pumana ni mosu ka Qur'an kono akoti Allah subhanahu wa ta'ala apmana ni mosu ka Qur'an kono akoti kodi akunaye maumai ay maumai puma flaba nenka kakana ka puma lame nen flaba da kono akana ka puma lame ko ba ira ko dusukun fila ba a kokodisi la mais ale ala ye dusukun kelen de bila adamaden bɛɛ kokodisi la ala ko nye dusukun kelen de bila adamaden bɛɛ kokodisi la a bɛɛ mais n'a ye maa o maa ye nɛn fila b'a da kɔnɔ ko kɔrɔ dusukun fila de b'a kokodisi la ale ala m'a bila filanan bila yen filanan a yɛrɛ de y'o fabriqué k'o bila yen ko Mamadou Diko ka nin kɔrɔ ɲini k'a dɔn awa ba nga foli bi be filɛli la i ba ko Mamadou Diko a ka nin kɔrɔ ɲini k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ma dusukun fila bila maa si kɔgɔdisi la dusukun kelen de bɛ adamaden bɛɛ kɔgɔdisi la ko n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ni nɛn fila b'a da kɔnɔ a kuma ka nɛn fila bɛ bɔ a da kɔnɔ k'o tigilamɔgɔ ko dusukun fila b'a kɔgɔdisi la ale ma filanan bila yen filanan ye sitanɛ ta bilalen sitanɛ de ye filanan bila yen an b'a fɔ ala sɔnna tala ye ala sɔnna tala ka hakili ɲuman d'an ma an b'a fɔ Mamadou Diko an bɛ segin an ka kumakan nin kan denmisɛnnin san 5 sɔgɔmada fɛ walima tilegan fɛ a ye fini bɔ a la lankolon ka boli san bɛ ka na ka boli san kɔrɔ siraw kan
carré kono a bɛ ka boli san kɔrɔ k'a ko san kɔrɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ o la o tɛ kuma mais kamalenkɔrɔ san 30 ka fini bɔ i la tilegan fɛ walima sɔgɔmada fɛ ka boli san kɔrɔ k'i b'i ko ko dɔ b'o kɔfɛ ayi siga t'o la ayi ko dɔ b'o kɔfɛ dɛ ko dɔ b'o kɔfɛ ko Mamadu Diko ka miiri nin na a ka miiri nin na nin ye professeur Elayi Yakuba Sangare n bɛ danni yɔrɔ la n b'a fɔ Mamadu Diko ye ko anw ka ɲɛmaw ko arrogant tɛ ko mɔgɔw don mɔgɔ min bɛ ka jamana minɛ a juguw la n'i bɛ jamana minɛ i juguw la jugu ka boli bɛ caya jugu ka plan bɛ caya wa jugu bɛ teriw ɲini a yɛrɛ la teri caman i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jugu bɛ teri ɲini a yɛrɛ la an b'a kalama o Amérique ni Faransi o ye franc-maçon de ye c'est les francs-maçons u ka pied bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ franc-maçon u ka maa bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ an ni franc-maçon de bɛ kɛlɛ la bi Mali autorité ni franc-maçon de bɛ kɛlɛ la bi a ye siga t'a la dɛ an ni franc-maçon de bɛ kɛlɛ la bi u ka jamana i bɛna taa jamana o jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ka maa sigilen bɛ jamana nin bɛɛ kɔnɔ o tuma a tɛ bala anw na k'a fɔ nin bɔra imam dɔ da kɔnɔ o tɛ bala anw na mais an b'a fɔ Ala subahanahu wa taala Ala subahanahu wa taala kere nin ɲɛna e de y'a bɛɛ mɛn e de b'a bɛɛ kalama Ala an ka jamana kɔni b'i bolo i ye mun daminɛ Ala de b'a laban a ye siga t'o la Ala de y'a daminɛ wa Ala de b'a laban maa tɛ se Ala la i ka plan tɛ se Ala la i ka kodɔn tɛ se Ala la i ka se tɛ min bɛ se ka boli Ala kan o se t'i ye maa si tɛ yen ni se b'i ye i bɛ se ka se min bɛ boli Ala kan o se t'i bolo o tuma Ala subahanahu wa taala Mali b'ale de bolo bi o tuma an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ a ka Mali kɛ malidenw ka hɛrɛ sago ye malidenw bɛ min nɔfɛ n'o ye hɛrɛ a k'o don Mali kɔnɔ hɛrɛ tɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔ malidenw a ye gɛlɛya kun maa si tɛ taa ɲɛ n'i ma gɛlɛya kɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ n'i sen fununa n'i ko ko a nɛn ka bɔ f'i k'a sɔgɔ de n'i m'a sɔgɔ a nɛn tɛ bɔ i bɛ dimi de kun walasa nɛn ka bɔ o tuma an ka jamana a nɛn de bɛ ka bɔ sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la saya dɔgɔyara saya jɔra an denw tun bɛ sa don o don duguw tun bɛ ci don o don nin bɛɛ dabilara nin bɛɛ Ala ka dɛmɛ de ye mɔgɔ min nin bɛɛ dabila k'olu ye arrogant ye nin ye kabako kuma ye dɛ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka sɔrɔdasiw fagali jɔ ka duguw cili jɔ k'olu ye arrogant ye nin ye jamanaden dɔ de mankan ye o jamanaden kan ka wele cogo di o jamanaden tɔgɔ ye tɔgɔ jumɛn ye tɔgɔ jumɛn de kan ka fɔ o jamanaden ma Ala kɔni ko dusukun kelen de bɛ bɛɛ dusukun na ale ye adamaden fɛn fɛn dan a ye dusukun kelen de bila bɛɛ dusukun na bɛɛ kɔkɔdisi la dusukun kelen bɛ bɛɛ kɔkɔdisi la mais ni wari dusukun nana fara kan a bɛ kɛ dusukun fila ye dɛ wari nafolo a man ɲi a ye hadamaden caman halaki Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi franc-maçon tɔɔrɔ ma olu ka janfa Ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma an b'a fɔ Ala subahanahu wa taala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ a k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ la a k'an sɔn alikiyama hɛrɛ la n'o ye don laban hɛrɛ ye a k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma an b'o ɲini daniba Ala fɛ a k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ la a k'an sɔn don laban hɛrɛ la wagati laban hɛrɛ la a k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma Ala de bɛ se k'o kɛ an b'a fɔ Mamadu Diko ye a ka miiri mais n'Ala subahanahu wa taala sɔnna ma a bɛna faamu sɔɔni a tɛ mɛn a bɛna faamu a ka jɔ a ka kow jɔ kow banna mangoro wora ni mangoro wora dɛ den tɛ mangoro la koyi a y'a fɔ Mamadu Diko ye ko den tɛ mangoro la koyi den tɛ yen dɛ den tɛ mangoro la mangoro wora a y'o fɔ a ye Ala subahanahu wa taala a ka kow b'o cogo la wagati de bɛ k'u la ni wagati sera a bɛ jɔ wagati bɛ boli kow kan koyi a y'a fɔ imami ko wagati bɛ k'u la wagati sera a sera a dan na
a sera dan na o tuma ala subahana taala ka dugu ɲuman jɛ ala ka waati wɛrɛ yɛrɛ na n'ala subahana taala sɔnna ma n ye paji dɔ dayɛlɛ o paji a bɛ se ka taa o kan parce que waati nataw la n bɛna yɛlɛma o paji kan ni kumakanw ye min ye diinɛ kumaw b'a la kɛnɛya kumaw b'a la mayitisme b'a la ɲɛtaga adamaden ka ɲɛtaga o kumaw b'a la Sɛki Kulubali n ka foli b'i ye mashallah adamaden ka ɲɛtaga an bɛna kuma olu kan i bɛ bɔ ɲɔgɔn la cogo di i bɛ kɛ mɔgɔ ye cogo di i bɛ se sɔrɔ cogo jumɛn i bɛ fanga sɔrɔ cogo jumɛn na an bɛna kuma olu kan an bɛna kuma kɛnɛya fana kan adamaden bɛ kɛnɛya cogo jumɛn Sirɛ Sangare Tarawele Sirɛ Sangare an ka foli b'i ye fɔ Faransi an ka foli b'aw bɛɛ ye an bɛna kuma nin bɛɛ kan o la a bɛ taa paji kan paji professeur Elhaji Yakuba Rama Sangare n'aw cayara kan wagati min na an bɛna to ka video caman kɛ ale kan mais an bɛna heure kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ 21h ye ou bien 21h30 an bɛ to k'a k'o ye wagati mɔgɔ caman bɛ don ka bɛn n'a ye o wagati kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔw kan n'ala subahana taala sɔnna ma n'ala subahana taala sɔnna ma ani politiki kumaw bɛ bɔ a kɔnɔ sa y a pas de problème parce que n'an ye fɛn mun ye Mali kan an bɛ Mali lajɛ chaque mois kalo kalo n bɛna kɛ sisan n yɛrɛ kan kalo kalo n bɛ Mali lajɛ n bɛ don a kɔnɔ k'a lajɛ mun de b'a kɔnɔ ya n donna a kɔnɔ k'a lajɛ dɔrɔn o don a prévu bɔra ka da kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye sisan n ye min fɔ o de baara bɛ ka kɛ sisan bɛɛ ɲɛ b'a la kunasini dɔrɔn ne ye nin kuma fɔ mais bi a filɛ kɛnɛ kan dɔnni tɛ nkalon ye dɛ n'i t'a dɔn n'i t'a dɔn mais dɔnni ye tiɲɛ de ye ala sɔnna taala o de fɔ a ko n ye adamaden dɔw dɔn n y'u dan ka dɔnni don u la a ko dogo don Solomana k'aw ye dɔnni d'a ma ka fanga d'a ma Dawuda a ko n ye dɔnni d'a ma ka fanga d'a ma c'est-à-dire ale bɛ dɔnni d'i ma a bɛ fanga d'i ma n'a y'a diya a bɛ dɔnni dɔrɔn d'i ma a bɛ fanga to yen ala sɔnna taala bɛ ten de Yusufa a ye dɔnni d'a ma y'a ye ala bɛ dɔnni d'a ka jɔnw de ma dɔnnibagaw de bɛ yen dɔnnibaga caman bɛ yen mais a b'a fɔ imamu ye ko wagati mangoro wora o tuma k'a ka hakili t'o la k'a kana bɔ ka boli a langolo k'a to san 30 la ko o tɛ hɛrɛ ye a ma san 30 ka bɔ i langolo ka boli sankɔrɔ Allahu akbar a y'a fɔ imamu ye k'o tɛ hɛrɛ ye a ma dɛ ko ye balawu de y'a ma o ye halaki de y'a ma o ye taciɲɛ de y'a ma ala k'an kisi o ma wassalamu alaikum ila liqa